Bhakti. So all of you who are participating in this program and who are members of ISKCON are very fortunate because after going through so many books in that, you've got the pure knowledge, the seed of bhakti. Prabhupada gave us the pure message without any adulteration, and the pure message may be a little difficult in the beginning, but if we endeavor, Krishna helps. So Kapila Dev said, my dear mother, one who is attached to material things or to a material personality, and if you are attached to wrong habits, then that will lead to bondage. What does bondage mean? Bondage means repetition in the cycle of birth and death. And suppose we get attached to a sadhu. And attachment to a sadhu means you're following the sadhu's instructions. Attachment doesn't mean sentimental attachment. I'm attached to him. Attachment in spiritual life means attached to the instruction. So Lord Kapila said, by associating with devotees, one can develop this attachment. So how do you get attached to a sadhu? You get attached to a sadhu by meditating on his instruction. Vapu and Vani, these are two techniques, two procedures by how we receive spiritual knowledge. Vapu, where the person is there to give it himself. Vani is the instructor. So why do the scriptures say again, sadhu sangha, sadhu sangha? In the famous verse, Chaitanya Chaturvedi said, sadhu sangha, sarva shastra kaya. Navamata sadhu sangha, sarva siddhikaya. All the scriptures recommend that one should associate with a saintly person. Because if you associate with a saintly person, you will get inspired to do what's right and ignore what is wrong. So, Kapila Deva is instructing us, get attached to the transcendental bliss. And what's the definition of a sadhu? Lord Kapila has explained qualities. He should be tolerant, merciful, compassionate, etc. Sadhu doesn't mean somebody just wearing a spiritual uniform. Sadhu means one who is following instructions. Sadhu doesn't mean you have to be a brahmachari or sannyasi to be a sadhu. Even a householder can be a sadhu if he is following the spiritual path. We need a spiritual association. Prabhupada created International Society of Krishna Consciousness. Why? So that we can associate. And Prabhupada gave us plenty of ammunition, just like when you're fighting a war, you need ammunition. So you need ammunition for spiritual advancement also. One of our ammunition is these wonderful temples that Prabhupada created. Prabhupada created these, someone would say, these were developed by Maharaj or anyone. And all these temples are there because of Prabhupada's mercy. I feel that in Delhi, and I've told you all this before, the special mercy is there. As Prabhupada spent significant time in Delhi preaching. Before Prabhupada went abroad, I think he spent maximum time in Delhi. Prabhupada used to recite at Radha Damodar, take the rickshaw, Tanga, go to Mathura. Take a third-class compartment ticket, Mathura to Delhi. Then sit in a cycle rickshaw and go to Chippiwara. Chippiwara was Prabhupada's headquarters. When Prabhupada went to America on the passport, his permanent address was Chippiwara Temple. So Prabhupada spent a lot of time in Delhi. He basically
if he distributed books. And he gave so much mercy, and we are bearing the fruits now. So by association, you can make spiritual advancement. One of the main ammunition that Prabhupada gave us was his temples. Then these books and the instructions. So if we want to make spiritual advancement, there is plenty of ammunition. And Lord Kapila Dev says, when you practice Krishna consciousness in the association of devotees, spiritual life becomes easy. Just like if you were to practice Krishna consciousness all alone, you would find it very difficult. But when you come to the temple and associate with devotees, it becomes so easy. For a few months, many of our temples were closed. In Delhi, we were lucky by Prabhupada's mercy. We got the temple open about 6 weeks ago, and the Krishna is great. Since then, we've been running it without any real problem. So when we were in the lockout period, everyone was unhappy, isn't it? They can't have darshan of the deity, they don't have darshan of devotees. So spiritual association is a must. Lord Chaitanya emphasized 5 items. The first item he said was sadhu sangha. So please take advantage of this. Our goal should be not only to be a devotee, our goal should be to make spiritual advancement. Just like in material life, we want to make material progress. And to make spiritual advancement, we get attached to the holy name, get attached to the scriptures, and get attached to service. The result of genuine attachment is you become more humble and determined. So the scriptures remind us about this again and again. And we should, as I make it a point to remind you every year, we should read Prabhupada's books, chant around attentively, and take advantage of devotee association. We should be anxious to give, anxious to take. When you have the opportunity to associate with somebody more advanced, we become joyful because we're going to hear something that's going to help us on the spiritual path. When you meet somebody equally advanced, we make friendship. Friendship means you work together to preach. When you meet somebody less advanced, you display compassion. So my request to all of you is the time and tide, wait for no one. We can see every day of this misery, and the end can come at any time. Be serious about Krishna consciousness. Don't waste 1 minute. Chanakya Pandit said, a minute lost cannot be made up with the wealth of the entire world. No doubt we have a lot of impediments now. For example, we can't go on the streets and do book distribution. But I know many devotees who are doing online preaching and distributing sets. So if we are determined to preach, there will always be an opportunity. And we should give up all material attachments. Material attachments are an impediment. And Lord Chaitanya said, take shelter of a bona fide spiritual teacher. Surrender, get initiated, inquire, what do you have to give up to make spiritual advance? So just like if you want to cure yourself from some disease, you'll ask, what do you have to give up to recover quickly? So I'm very grateful that all of you came. This year there was a lot of discussion whether they have the Vyasapuja or not. So they're doing it in a very humble way. I believe everyone is doing it online. So please take the Krishna consciousness and be happy. Prabhupada said,
Practice Krishna consciousness and be happy. So be happy. One, you can get genuine happiness only by following the spiritual path. So please take the Krishna consciousness seriously and be determined to make spiritual advancement. Since we are running late, this is a short lecture. We'll give a longer lecture in the evening. I believe there's a program in the evening also. Hare Krishna. I was told that all of you are hungry because you all haven't eaten anything this morning. So हरे कृष्णा। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने साधु संघ के महत्व के ऊपर जोर दिया है कि हमें साधु संघ करना चाहिए, और विशेष रूप से संत महात्मा हमारे गुरुदेव जो इतने श्रेष्ठतम हैं, इतने पवित्र हैं, तो महाराज का हमें संघ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो अभी फुट बेदिंग होगी, तो फुट बेदिंग इस बार थोड़ी डिफरेंट है। इस बार से दो भक्ति होंगे। एक है मोहन प्रभु जी जो हैं बताएंगे फुट बेदिंग के बारे में। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब सहयोग दे रहे हैं। आज व्यास पूजा महोत्सव में काफी अच्छे से आप लोगों ने अनुशासन का पालन किया है, और आपसे आशा है कि आप इसका पालन अभी भी करेंगे चरणाभिषेक के समय। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे कंपैशन की बात की अभी, तो हमें भी कंपैशन रखना चाहिए, नहीं तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहां बैठे हैं, जिस स्थान में हैं, उसी स्थान में रहकर आप श्रवण करें और दर्शन करें। हमारे हेड पुजारी हैं राधा सेवक प्रभु, और साथ में उनके सूद गोस्वामी प्रभु भी हैं, तो उन दोनों को नियुक्त किया गया है फुट बेदिंग के लिए। यहाँ से बड़ा अच्छा दर्शन होगा हम सबको जहाँ बैठे हैं, और बड़े प्रेम से हम लोग दर्शन करेंगे। मन ही मन एक मानसिक सेवा करके भी होती है। मन ही मन हम लोग जहाँ बैठे हैं वही से हम लोग चरणों का अभिषेक करें, उतना ही लाभ मिलेगा, गारंटीड है। तालियां बजाइए। अभी हमारे लिए महाराज का श्वास बहुत जरूरी है कि हम जो है महाराज का ख्याल रखें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपके चरणों में नतमस्तक होकर मैं प्रार्थना करता हूँ। प्लीज आप जहां बैठे हैं वही रहेगा, उतावले मत होइए प्लीज। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे त्रिनाते खायते न। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे त्रिनाते खायो दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे त्रिनाते खायो दीना। सकल सभाने बल दिया करो, सकल सभाने बल दिया करो, सकल सभाने बल दिया करो, सकल सभाने बल दिया करो। निज मने स्पृहाहीन, निज मने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे ऋणापेक्षायतीहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे ऋणापेक्षायतीहीन। गुरुदेव कृपा
বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে সকল সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ সকল সম্মান করিতে সকতি দেহনাথ যথাযথ সকল সম্মান করিতে সকতি দেবনাথ যথাযথ সকল সম্মান করিতে সকতি দেবনাথ যথাযথ তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে গুরুদেব তবে তো গাইব হরি নাম সুখে তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে অপরাধ হবে গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষায় হীন তবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে না তো তবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে না তো তবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন কৃতার্থ হইবে না তো তবে হেন কৃপা লোভিয়ায় জন শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন 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 পরমরে আত্মসাৎ পরমরে আত্মসাৎ গুরুদেব পরমরে আত্মসাৎ পরমরে গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষায় হীন যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা
যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই তোমার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণা গুরুদেব করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া 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 প্রাণ না রাখিব প্রাণ না রাখিব আমি প্রাণ না রাখিব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে বিনাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে বিনাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে বিনাপেক্ষায় হীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki Hare Krishna Hare Krishna Vaishnava Thakura दास करुणा करी दया सागरो दास करुणा
करी दिया पद छाया शोध हे आमारे दिया पद छाया शोध हे आमारे तुम्हारे चरण धरी तुम्हारे चरण धरी वैष्णव ठाकुर दया सागर दास करुणा जय वेदमी जय देशोधि जय वेदमी जय जय गुण देहदा जय गुण जय सत संग देह हमारे जय सत संग देह है हमारे बसे थी संगेरो बसे थी संगेरो वैष्णव ठाकुर दयारो सागर हे दास करुणा श्रीला गुरुदेव एकाकी आमार नहीं पाए बोलो एकाकी आमार नहीं पाए बोलो हरि नाम संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देव कृष्ण नाम ध्याने देव कृष्ण नाम वैष्णव ठाकुर दयारो सागर हे दास करुणा करी वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयारो सागर हे दास करुणा
से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, तुम्हारो सकती आछे, तुम्हारो सकती आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, भाई तब पाछे पाछे, भाई तब पाछे पाछे, वैष्णव ठाकुर दयालो सागर, ए दास करुणा करी, हरे कृष्णा। आप सभी लोग महाराज को भोग ऑफर कर दीजिए अपने घरों में, सभी लोग ऑफर कर दीजिए महाराज को भोग। हम लोग भी यहाँ पर भोग ऑफर कर रहे हैं, आप भी ऑफर कर दीजिए। फिर अभी भोग दर्शन होगा भोगा का, फिर हम आरती भी कर लेंगे। जैसे ही ये भोग ऑफर हो जाएगा आप लोग का घरों में आरती करेंगे। आप लोग ऑफर कर दीजिए महाराज जी को। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama. सबाई बोलो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. हरे कृष्णा। सभी भोगा ऑफर कर दिए सभी लोगों ने। सभी भक्त भोग ऑफर कर लिए। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, गुरु पूजा गाएंगे, और सभी लोग अपना अपना आरती प्लेट तैयार रखिए। जैसे ही गुरु पूजा हम यहाँ से गाएंगे तो आप सभी लोग वहां से गुरु महाराज जी को भोग जो है वो अर्पण कर सकते हैं।